sabtan niya ni Lord, and bisan pa ang yawa Lord gatry kaniya Lord, hustle kaniya Lord sa depression, anxiety, loneliness, self-pity, blame, self-blame, bisan pa Ginoo suicidal Lord, kanunay ga-inject sa inyo na right now Lord, I pray that there will be a healing and deliverance in the name of Jesus. I rebuke whatever the attack of the devil Lord sa iyang life, sa iyang hunahuna, kasing-kasing lawas kalag spirito Ginoo sa iyang ulo ngadto sa iyang kasing-kasing Ginoo Lord, amo nang break Lord tanan nga plano sa yawa, tanan Ginoo nga atake sa yawa, nga depression Ginoo, nga hustle kaniya ang to din siya makatulog right now in the name of Jesus. I pray for deliverance now in Jesus mighty name Lord, as I command Lord every demonic stronghold to leave upon her body, to leave upon her mind, upon her soul, and upon her heart Lord, nga kasamo kaniya, we rebuke them in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I command them to out in the name of Jesus. I command them loose upon this woman, biyain nga mga babae, release upon God this woman Lord, sa payang kasing-kasing yung unahuna ang memory Ginoo God, whatever the connection Lord niya mo inject niya ang negatibong Lord, I pray them in the name of Jesus right now in the name of Jesus. And Lord, I rebuke the spirit of fear, ang kahadlok Ginoo, bisan pa ang positibo Lord ga samukon Ginoo sa mga negatibo. Right now, I pray, Lord, for deliverance in the name of Jesus. Lord, I pray right now, bisan pa yung una-una, tanan niya Ginoo nga plano, Ginoo, doon na pakahimuon, tanan niya nga una-una, Lord, I pray for healing and deliverance in her healing, Lord, nga ang dili na nila mabuhat, Lord, nila plano, but Lord, iyan Lord, siya ang muhimo, Ginoo. I pray right now that there will be a restoration. I pray right now that you will comfort her. Bisan pag Ginoo ang yang sitwasyon Lord dili sa yun Ginoo, but I pray that the comfort of the Holy Spirit will be upon you. Gakson ka sa Ginoo, pasabton ka sa Ginoo, bisan sa panahon nga maglisod ka katulog kay gahasol yung munona, patulgon ka sa Ginoo sa ngalan ni Jesus, and bisan pa imong kaon way gana, I pray right now nga mabalik ang imong appetite. I pray right now that God will lead somebody, maybe your family, friends, or someone nga mo assist nimo. Dili ka pwede mag-inusara. I pray right now that somebody can assist you, can look after you. Lord, I pray right now and I cancel, Lord, among cancel ang spirit of suicidal in the name of Jesus. Spirit of suicidal, I rebuke you in the name of Jesus. Stop torturing her. Stop talking to her in the name of Jesus. I declare right now for total healing and deliverance. I declare right now, Lord, na maklear ang iyang mind, ang iyang memory, Ginoo. Kung mga negatibo na, Lord, amo nang gi-break, amo nang gi-cut off in the name of Jesus. But Lord, kana lang positive, kana lamang Lord paglaom, kana lamang Ginoo nga plano pa ng imong himuon, plano sa iyang kinabuhi Lord sa unahan. I pray right now that she will move on, Lord, bisan pa sa mga pangitabo. I pray right now, bisan pa yung partner, Lord, na agin sa imong kamot. Whatever, kung doon na magaling mga kung doon na may connection sa curse, whatever the bloodline, kung doon na magaling ni witchcraft, kung doon na magaling connection Ginoo sa mga tao nga na-involved Ginoo, nga na-kasuya, kasina, kasuya, right now, Lord, I pray that di mo nang i-expose. Right now, I pray that you will give justice, Lord. Kung unsa man ang iyang kamatayon, I pray right now that there will be peace and justice, Lord, in the family. I pray, Lord, that you will comfort also the family, Lord, sa iyang partner, Ginoo, in the name of Jesus. Lord, right now, sugod ka Ginoo, dunay kaayuhan, dunay restoration, dunay healing, dunay comfort, Lord, sa ilang kinabuhi, Lord. And Lord, maybe it takes time, but Lord, amo gyapon masabtan, Lord, nga ang kinatibukan tanan, Lord, ikaw lang yun ang nasagot. Kung sa among gi-entrust kanimong tanan, among gisalig ka tanan, Lord, among gi-agreehan karon nga bisan sa mga pangitabo sa kinabuhi, Lord, doon nagyapoy paglaom, doon nagyapoy positibo Ginoo nga imong himuon sa unahan, Lord. Wala pa nahuman ang kinabuhi,
Nasayon ko Lord nga padayon ka pa Lord pamuhat ug milagro Lord sa kang sister. I pray right now nga ikaw Lord magaprovide tanan all the her needs, everything Lord, emotion, bisan pag mga right people Lord nga may mag-comfort kaniya, may mag-assist kaniya Lord, mag-encourage kaniya. I pray right now she will be covered and protected by the blood of Christ. Lord, I thank you right now that she is free from any harm of the devil. I declare right now that she is free in her mind, on her soul, body, and emotion. Nga walay negatibo, Lord, nga maga-distract ka niya, Lord. I pray, Lord, that she can move on and in a positive way. She can move on, Lord, with your care, with your love, and peace that comes from your kalinaw, Ginoo, ngayon kinanglanon, Lord. Bisan pa sa pangitabo karon. I bless her, I cover her with your precious blood. Protection, Lord, sa kinabuhi magauban ka, Ginoo. Give you praise and honor, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Kila edad mo, ma'am? 28, Pastor. Thank you. I'm so free. Thank you, Lord. Kinanglanon yun ka. And then, ayaw kuan, kung doon ay mga tao nga, kinanan mo gusto isuryahon, isuryahon ka, then talk to them. Maybe the right people lang po. Ayaw lang po itong mga tao nga mga kuan. And then, share yourself, no? I-share ni mo galingon kay Numan ni sa Nailan biya. I believe nga, pagsulay lang gini sa imong kinabuhi, I believe nga, wala ni mga testing process sa itong kinabuhi. But don't blame yourself, no? Ayaw i-blame mo galingon sa pangitabo. You know, pero sa high, sometimes hindi ito masabtang ano inana, pero I encourage you, don't blame yourself. Kasi Lord lang yun ang naay katuyuan sa kanan. So, Thank you. my prayer nga ma-okay ra tanan, and then doon na kay di na nay kuan, doon na nay peace, makatulog na ka, maka-relax na ka, wala magsamok nimo, wala na depression. Ay na napansin na nagyawa mo nung tinimo, i-ignore na na. Tungod kay napay buhaton si Lord sa imong kinabuhi. Amen. Well, thank you so much for pag-reach out. Thank you. Seven Thank kasulti. you. Thank you, Pastor. God bless. Salamat po Thank sa you. time. Salamat. God bless you. God bless you. Bye-bye.